या नक्षत्र यज्ञे समखाम होश्यव ये सुरेश लोको विनयेश सेव्यता सुंदरिया कथा श्रीमद भागवत महापुराण भगवान व्यास अरे सप्त दशरे सुर कार्ये जन्मिले पराशर बीजे अवतार होउछन्ति भगवान व्यास भागवत रे 24 अवतार कथा कहा जाइछो जयदेव स्वामी गोस्वामी जयदेव गीति गोविंद रे 10 अवतार कथा कहिछो ओरे विभिन्न अवतार मान ये सृष्टि रे अछन्ति विष्णु केशरी पुराण 25 अवतार कथा कहिछो अच्छा हरिवंश 64 अवतार कथा कहिछो संत तुलसी बोले ना भगवान को एपरी 64 32 24 एमती गोटे संजोग भितर रखी हम संत तुलसी मत देले जब जब हो धर्म के हानि जब जब काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य विवेक शून्यता इत्यादि ईश्वर विरोधी गुण मानव हृदय जमाट बांधि जाए संसार विशृंखलित हो जाए ठीक सेतिकी बेले प्रभुंकर आविर्भाव हुए धरा पृष्ठ तब तब होई हरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन वीरा विविध शरीर को धारण करी जो ठारे कुओरे चलिछि आसुरिक स्वभाव विस्तार करी तार क्षमता चलिछि से जगह रे प्रभुंकर आविर्भाव भगवान को सीमित करी रखि हबनी संत तुलसी मत भगवान 10 मंदिर की 32 मंदिर की 24 मंदिर की 27 मंदिर की 64 आउ ताले भगवान केते व्यास कहिले बोले नजत्र वैकुंठ तथा सुधा पगा बोले समस्त आमे गोटिए लक्ष्य रे जगह रे उपस्थित होई था लक्ष्य कौन ना भगवान कर नाम कीर्तन भगवान कर आशीर्वाद जहां को आशीर्वाद करे तो दिन दूर ही जा भगवान का आशीर्वाद पाइले हमें सही के पाए ठारे बसी था समस्त आमे सात्विकवादी या स्वीकार करिबा को हो माने दिव्यति तुलसी के रावत मने पड़े चारि राति मिली हरि भजिए समस्त एठारे उपस्थित होता हम समस्त यही गोटिए जातिर विभिन्न जातिर व्यक्तित्व माने एठारे अछन विभिन्न जाति एठारे अछन बहुत प्रकार जाति संत तुलसी कहिले कहले भगवानंकर छाया मंडप तळे जेती जाति बसी छंदी समस्तकर लक्ष्य होची गोटिए गोटिए लक्ष्य हरिंकर पदार बिंद ए गोटिए लक्ष्य समस्तकर रही गोटिए लक्ष्य जाउछा में पाला सुनिमा पई आर्य मनीषी माने पूर्वाचार्य माने पूर्व संस्कृत कोन थिला पूर्वाचार्य माने कोन
କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିଲେ କିପରି ଆମ ଜୀବନ ପଥ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇଯିବ କୁହରେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଚାରି ରାତି ବସିକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହରିଭଜନ ଚାଲିଛି ଏକ ବରଣେ ହୋ ଯା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଛାୟା ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭିଏ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଏ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଲାଗିଯିବ ନା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥ ଖୋଲିଯିବ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ଏ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯଦି ଏବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ କିଏ ଯୁବକ ସମୟରେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି କିଏ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ କେମିତି ତାହାକୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କରିବା ଆକାଶରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମ ଜେଜେବାପା ମରିଗଲେ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ତମ ଜେଜ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇ ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରହନ୍ତି ତାହା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସନ୍ଥ ମାନେ এই ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ ମଟନ ଚିକେନ ବିୟର ବ୍ରାଣ୍ଡି ସବୁ ମିଳିବ ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା ପଗା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାମୃତ ନଦୀ ବହି ଯାଉନି ବହୁ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାଟା ନରକ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାମୃତ ନଦୀ ବହି ଚାଲିଛି ତାହା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଅଛୁ ମନରୁ କହୁନି ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହରିଭଜନ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା ନ ସାଧବ ଭାଗବତା ଯଦାଶ୍ରୟା ସେ ନଦୀ ତଟରେ ନାମାମୃତ ନଦୀ ତଟରେ କିଏ ବାସ କରନ୍ତି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଭାଗବତାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ନାମାମୃତ ନଦୀ ତଟରେ ବାସ କରନ୍ତି ନଯତ୍ର ଯଜ୍ଞେଶ ମଖାମୋତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ବୈ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ହବନ ହଉଛି ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଛି ତାହା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ଆହୁତି ନାହିଁ ତାହା ହଉଛି ନରକ ଯୋଉଠି ନାମାମୃତ ନଦୀ ବହୁନି ତାହା ହଉଛି ନରକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛୁ ଭାଗବତରେ ସରଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାର ସାର ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦେ মুকুন্দଙ୍କ পদার ভিতরে যে মনোনিবেশন করেছে না তা জীবন ধন্য বসন্ত কোমানে মুকুন্দଙ୍କ পদরে মনোনিবেশন কর ভাগবতরে পরিষ্কার করে দিলে জগন্নাথ দাস বলে ভারতের মনু সিংহ জন্মরে সে প্রাণী শ্রেষ্ঠ
श्रेष्ठ ए विश्व दरबार रे जेते मनुष्य अछंती आज्ञा सब मनुष्यଙ୍କ ଭିତରେ भारत वर्षरे जो मनुष्य माने अछंती सेही माने होछन श्रेष्ठ आजा सारे मनोरवर संदेह नि हो व्यास कहिले एबो क्षणायुषा भारत भूजयोवरहा क्षीण आयुष लाभ करी भारतीय माने बरह बोले जेते मनुष्य सृष्टि रे अछंती समस्त गोटारो श्रेष्ठ मनुष्य अरे जेते देश अछि जेते लोक अछंती भारत रे जो मनुष्य माने अछंती तांकर जेति आखी कान नाक पाटी मनुष्य हेचंती सब देश रे तो सेही होली तले भारत रे जो माने अछंती से माने काहे श्रेष्ठ जो माने अमेरिका फ्रांस जापान आ रूसिया यूरोप अछंती से माने काहे श्रेष्ठ नुह बोलो कथा दिए कहिलो बो आज्ञा सुन काहे की भारतीय मान श्रेष्ठ भारतीय काहे की श्रेष्ठ ना एथि माने श्रेष्ठ भात खाइबारू गोविंदଙ୍କ ପଦରେ ତାଙ୍କ ମନ ଅଛି भारतीय जेते बेले भारतीय पूर्वाचार्य माने मंत्र माध्यमरे सूर्य मंडल चंद्र मंडल को भेद करी भाव क्षमता अर्जन करिथिले हमर पूर्वाचार्य माने मंत्र माध्यमरे सूर्य मंडल भेद करिबार अधिकार पाइथिले ओरे भौगोलिक परिस्थिति को संपूर्ण भागवत रे भगवान व्यास लिखि जाय छ केते दूर रे अछन चंद्र केते दूर रे अछन सूर्य ए भौगोलिक स्थिति दिवालोक रे किपरि अछि अच्छा अच्छा सब भागवत भितरे अछन पूर्वाचार्य माने ए कथा लिखि जाय ये ताले जहा पर मुहूर्त रे विज्ञान बाहरिला पाश्चात्य समाने से विज्ञान भारतीय विज्ञान को धरी आस्ते 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 जड़वादी हिसाब रे से माने उठिबा को आरंभ कले सेते बेले तो भारतीय माने सूर्य मंडल भेद करथिले कोन ताले सूर्य मंडल से पछरे तेणु दिव्य दृष्टि रे भगवान व्यास देखुछंती एपरि अध्यात्मवादी व्यक्ति भारत व्यतीत कौनसी देश रे ना जे मंत्र माध्यम रे देवशक्ति माध्यम रे ओ सूर्य मंडल भेद करे चंद्र मंडल भेद करे सेही माने भारतीय सेही में भारतीय मनुष्य हवा को हेले केतोडी गुण आवश्यक समस्त मनुष्य होई परिबेनी आमे पाला वाला पाश्चात्य देश मनुष्य होई परिबोनी बाबू माने मनुष्य नुह बाबू माने मनुष्य नुह से आम पाला वाला मनुष्य नुह से जो पाला वाला से मनुष्य नुह समस्त मनुष्य नुहंती आ समस्त मनुष्य नथले आ मनुष्य किए आ मनुष्य जदि आमे नुह आमे कोन कहूना आमे वर्तमान कोन 10 जातिर मनुष्य सृष्टि रे अछन 10 जातिर 10 प्रकार 10 जातीय मनुष्य 4 प्रकार जने गोरा जने साबनिया जने कोड़ा आ जने कांटिया दिया आम मा नंदिया ने को ठाय धरा ठाय करा ठाय धरा ठाय वर्ण कथा पड़ी नहीं 4 वर्ण रो मनुष्य 4 जातीय अछंती विश्व रे 4 जातीय मनुष्य हां आपण तो कहू 10 जातिर 10 जातीय मनुष्य अछंती 10 जातिर किए को जातिर मु को जातिर सिए को जातिर बाबू माने को जातिर आपण को जातिर ये बात कहे देवगत धर्म मनुष्याना पिशाचो दक्ष राक्षस ये खग मृग पिक काट 10 जाति भिदियते मनुष्य पिशाच यक्ष राक्षस खग मृग पिक काक 10 जातीय मनुष्य 10 भाव रे मनुष्य को विभक्त करावला 10 जातीय मनुष्य हला ये को जातीर मते के कहले को जातीर आपण को जातीर ये पिला को जातीर ता गुण नु जानिमो ये पिला का ये पर सब निज निज गुण नु जानिमो किए को जातीर गुण नु निज गुण नु निजे ना हम कोन तुम गुण जानि ताले आपण कहले मोर को गुण को जातीर मनुष्य देव जाति क्षमा सर्वे जे देव जाति पुरुष यदि गोटाए पहाड़ एगाल को पकइबो ओए भाई छाड़ी लो काहे एपट को पहाड़ पका प्रभु थिले बुझिबे ए गोटे ना बड़ा पकले से आ गोटे गाना देखाइबा क्षमा स्वीकृता लोके
क्षमास्त्र जा पाखे अच्छी निर्जनतार कौन क्षति कर तेणु देवजातीय पुरुष जो माने से सदा बेले क्षमा आचरण करे जरा सबर भगवान कृष्ण को शरणबद्ध कला प्रभु गुण अभिशाप देले बोले जरा वैकुंठ प्राप्ति भव वैकुंठ को जा मोर लीला को संघट शेष लीला को संघटित करबा पई ए पर्यंत केही आसी नथिले आज मोर शेष लीला को संघटित कलु मु आशीर्वाद करूची वैकुंठ प्राप्ति भव ओरे देवजातीय पुरुष जो माने सदा बेले क्षमा आचरण करो उत्तम क्षण को बस्यात् उत्तम क्षण को बस्यात् मध्यम घटिका द्वय अधमस्य अहोरात्र धम धम मरणान्तके क्षण को बस्यात् संगे संगे रागिबो संगे संगे राग चली संगे संगे रागिबो संगे संगे शांति शांत ये उत्तम लोकर स्वभाव देवजातीय लोकर स्वभाव हां सेरा देवजातीय मनुष्य सुन उत्तम क्षण को बस्यात् मध्यम घटिका द्वय जे मध्यम जातीय मनुष्य तोरे घटिका द्वय माने जोड़े घटिका खबा 2 घंटा तार आगोटा 2 घंटा रहिबो तापर मन पड़ो ए मिले जो शांति के से हां गोई हे 2 घंटा राखियो अधमस्य अहोरात्र जे अधम श्रेणी लोक अहोरात्र दिन आउ रात्रि पर्यंत तार दिन 12 घंटा रात्रि 12 घंटा 24 घंटा ता मन भीतर रागटा रही रहिला मते जाबड़ाटा पकड़ आज देख मु कोन करती तो कोन सेकी देबे तापर आस्ते आस्ते मिले 24 घंटा पर से राग आस्ते आस्ते मिले ये गला धमा धम मरणान्तके जीवन तार थिला पर्यंत राग रहिबो से राग केबे लिभिबोनी ओरे तेणु जो माने देवजातीय पुरुष जो माने उत्तम पुरुष से माने सदा सर्वदा क्षमा आचरण करो से होचन देवता आम भितरे देवता अछन आम भितरे क्षमा आचरण करिबा व्यक्ति मध्ये अछन तेणु आमरि भितरे देवता देव गंधर्व नृत्य गायने जे गंधर्व जातीय पुरुष को से थिएटर रे थाउ न थाउ संगीत विद्यालय भीतर थाउ थाउ पालारे थाउ बा न थाउ गीत गाइले ता ताल चले ये पिला भलिया जे नाचिबो जे गाइबो जे बाजा बजाइबो से माने होचि गंधर्व जातीय पुरुष आ ये साधारण बना बंधौजी देव गंधर्व पिशाच किए ना पिशाच परपीड़न खतरे घर भीतर शोइथिबो कहबो होइले से प्रधानमंत्री भिक मागुथला काली ता पुओ कोन आज घंटा लगाइकरी बोललानी रे तार केते साहस होइले गोड़ चुडानी नाही घरे घंटा लगाइकरी दाडरे बोलुची ता हातटा को चौक दिना काटी देबो सिरो हेला माने जमी किणिलानी तार सदा बेले छिद्र चिंता करिवो ए लोक किपरि खालरे पड़ी जाऊ ए लोक किपरि दुर्दिन भीतर सड़ी जाऊ ए कथा चिंता करिवो पिशाच जातीय पुरुष अच्छा अरे भाई सोइथो परर पीड़ा दुर्गुण चिंता करथि ए हम भाई कहया ये थेला जदी ताको गां रे किए कोन ताको कहतला जे आज फोन कर जक्ष हमरी भीतर जक्ष अछन जक्ष साधन संशय देव गंधर्व पिशाच यक्ष साधन संशय बोले बहुत धन रोजगार रोजगार सब जाक थोइथिबो पेड़ा भितर गाधोई बसिकी 2-4टा चाबी पकईब पुणी तार दिन बसिकी गणिब पुणी चाबी पकईब पैसा टे खर्च कर पिला गुड़ा छिंडा लेंपड़ा कना पिंधिकी दांडे भलरे गंडे खाइबनी कि भल खटिए पिंधिबनी ए होचे जक्ष ये जक्ष पैसा किमि खर्च होय जानि नदेवाय न विप्राय ओ बंधुभ्यो न चात्मने ये पुष्पण
ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସାର୍ କୋଉ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ନ ଦେବାୟ ନ ଦେବାୟ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପଇସା ଲାଗିପାରିବ ନ ବିପ୍ରାୟ ବିପ୍ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଠୁ ପଇସା ନେଇପାରିବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନଚ ଆତ୍ମନେ ନିଜର ବଂଶବର୍ଗରେ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନେଇପାରିବେ ଆଉ ନବ କିଏ? ନ ଦେବାୟ ନ ବିପ୍ରାୟ ନ ବନ୍ଧୁଭ୍ୟ ନ ଚାତ୍ମନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନେଇପାରିବେ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କୋଉ ଉପାୟରେ? ବହ୍ନି ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯିବ ଯାହା ଥୋଇଥିବ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବ ପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ଖାଇବ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଖାଇଲେ ଖାଇବ ଅଗ୍ନି। ତସ୍କର ତସ୍କର ଖଣ୍ଡ ଆସିବ ଦ୍ୱାର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବାଡେଇକିରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯିବ ନେଲେ ନବ ତସ୍କର ତସ୍କର ଖାଇଲେ ଖାଇବ ଅଗ୍ନି ନତୁବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ବାସ ଲାଗିଲା ଦିବାଦୀ ଜମି ଥିଲା ସିଏ ଗଲା ଦି ମଲା କୋଠା ଥିଲା ସିଏ ଗଲା ଦି ପ୍ରାଣୀ ଯାକ ବାର ଦ୍ୱାର ବୋଲିକିରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲା ବାବୁ ଭାଇ ଓକିଲ ମାନେ ଖାଇଯିବେ ଏଇ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ କୃପଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ଜଣା ପଡିବା ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ବହୁ ଭକ୍ଷନ୍ତି ରାକ୍ଷସା ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଳପ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗେ ଆଖିକି ଦିଶିବନି ତାକୁ ଶିଗୁରେ ଦରକାର ଖାଇବେ ଖାଇବେ ପୁଣି ଅଧ ଶିଗୁରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ମୋ ପାଇଁ ସେଠୁ ଖାତ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି ସେଠୁ ଦାଦା ଦେହ ଧରିକି ଆସ ଆପଣ ଆସିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ହେବ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ମଟନ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ ଦାନ୍ତର ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଖାଇପାରିବେନି ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇବେ ଆପଣ କୋଉଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ଫୁଟିଲେ ସେସବୁ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଭଡକିନା ଫାଟିବ ଖଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଖଗଞ୍ଚ ବାକ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟଞ୍ଚ ଯିଏ ଖଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ତା କଥାର ଠିକ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ବାଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ହାଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଖଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ମୃଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ମୃଗଞ୍ଚ ମତିକା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ମୃଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ତାର କୋଉ କଥାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବନି ଗୋଟାଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ଗାଁର ପାଳନ କଲେ ଭାଇ ଏମିତି କଣ କଲୁ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କାମ ସେଠି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲା ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଲା ତା ଜୀବନ ସାରା କୋଉ କାମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବନି ସେ ହଉଛି ମୃଗ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ପିକଞ୍ଚ ବାଣୀ ମଧୁର ଯିଏ ପିକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ବଡ ଚିପଣିଆ କଥା କହିବ ଅନେଶତ ମିଛ କହିବ 100 ତେବେ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟାକ ଯାକ ସତ ରାତି ଯାକ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବ ବସନ୍ତ ପିକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବଭକ୍ଷନ୍ତି ବାୟସା ଯିଏ କାକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇଲା ତା ଖାଇଲା ତା ଖାଦ୍ୟର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଖାଇଗଲା ସେ ହଉଛି କାକ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ এইপরি 10 জাতীয় পুরুষ যে সৃষ্টি ভিতরে অଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନାମାମୃତ ନଦୀ ବହୁଛି ତାହା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମଣିଷ ଆଇଲ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାପ୍ନୋତି ଯୋଉମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାର ପାରି ହେଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାପ୍ନୋତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ
ସିଡିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବ ଭକ୍ତି ସବୁ ରସ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବଶୀର୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆମ ଭକ୍ତି ମରା ଏଇଠି ଜାଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଣ ଥିଲା ଧରିକିରି ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ରାତି ପାଇଲେ ଏ ଜିହ୍ବା ପରର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ପରର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କୋଉଦିନ ଏ ଜୀବ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖିନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖିବ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କି ଅନେକ ବଚନୀୟ ମହାପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଆସି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଦେଶ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ଜଡ ଭରତଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏ ଦେଶ ନାଁ ହେଲା ଭାରତ। ଜଡ ଭରତ ଭାଗବତରେ କଥା କହି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଏ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ଭାରତ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଦେଶର ନାଁ ହେଲା ଭାରତ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ କଣ? ବସନ୍ତ ସେ ମତକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିଜ ଗୁଣରେ ବିଚାର କର। ଭା ଯୁକ୍ତ ରତ ସମାନେ ଭାରତ। ଭା ଯୁକ୍ତ ରତ ସମାନେ ଭାରତ। ଭା ଯୁକ୍ତ ରତ ସମାନେ ଭାରତ। ଭା ବୋଇଲେ ତେଜ, ଭା ବୋଇଲେ ତେଜ। ତେଜ କଣ? ନା କ୍ଷିତି, ଆପ, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ଯୋମ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତେଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତ, ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ବେଦୀୟ ସଂହିତା କହିଲା ଆକାଶରେ ବାୟୁ, ବାୟୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ଆପ, ଅଗ୍ନିଭ୍ୟାଂ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀଭ୍ୟାଂ ଔଷଧୟ, ଔଷଧଭ୍ୟାଂ ଅନ୍ନ, ଅନ୍ନଭ୍ୟାଂ ରେତସ, ରେତସଭ୍ୟାଂ ପୁରୁଷ। ଚତୁର୍ବେଦୀୟ ସଂହିତା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆକାଶ ବାୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ହଉଛି ଆକାଶ, ମହାଶୂନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ, ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପାରୁଛେ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ପାରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବାୟୁ। ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥାଏ। ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଇଁ ପାରିଲେନି, ବାୟୁକୁ ଛୁଇଁଲେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ, ଛୁଇଁ ପାରିବ, ହାତ ପଡିଯିବ। ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ମିଶିକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପ। ଆପ ବୋଇଲେ ଜଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ ଓ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଳ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜଗତ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଜଳ ପରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଜଗତ। ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ। ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ପଛେ ଖାଦକ। ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବ ପଛେ ଖାଦକ। ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ଖାଦକ ବଞ୍ଚିବ? ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିପାରି ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଜଗତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବୃକ୍ଷ ଜଗତରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆମ୍ବଟିଏ ହେଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ଧାନଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ମାଣ୍ଡିଆଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ପତ୍ରୁଟିଏ ହେଲେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ।
ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି ଦଉଛି ଆମେ ତିଆରି କରିନେ ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ନା ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ନିଶୂନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତ ନିଶୂନ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ରହିବ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଅନେକ ପଶୁ ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନେକ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଅନେକ ଅନେକ ପଶୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ହଜିଗଲେଣି ମରିଗଲେଣି ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ଗୋଟା ବିଷ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ବିଷ କୀଟର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷ କୀଟ ସେ ବିଷ ପତ୍ରକୁ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ କହିଲେ ଏ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ନ କହିବା ତା ନୁହଁ ଅନ୍ନ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ବିଚାର କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଇଲେ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରେତ ଅନ୍ନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରେତ ବୋଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜୀବ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଞ୍ଜିରୁ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ନା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ନାଇଁ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଦେଖି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଗ କାରଣ ପଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗ ମଞ୍ଜି ପଛ ଗଛ ଆଗ ମଞ୍ଜି ପଛ ଗଛ ଆଗ କାରଣ ପଛରେ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଆଗ ମଞ୍ଜି ପଛରେ ଗଛ ମତେ କଣ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ବେଦୀୟ ସଂହିତା କହିଲା ମନ କଥା ନୁହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଗ ଗଛ ଗଛ ଭୁଲ କହିଲା ସେ କଣ ବେଦ ମରିଛି ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଅବିକ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମାଧ୍ୟ ନିଷ୍କଳମ ପ୍ରତ୍ୟର୍କମ୍ ଜାଗତିକ ଜଗତ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣି ଥୋଇଲେ ଜାଗତିକ ଜଗତ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଥୋଇଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ନାହିଁ ବାହାର କୋଉଠି ନାହିଁ ଗୁହ କହିଲେ ଶରୀର ସଂସ୍କୃତରେ ଗୁହ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶରୀର ଗୁହାଶ୍ରୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଶରୀରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରୟ করে শরীর বাধিত জীব মায়া বাধিত ঈশ্বর মায়া বিদ্যা গুণাতীত ইতি বেদান্ত কিন্নিম শরীর উপাধি কি গ্রহণ করে ব্রহ্ম গোটিয়ে শরীর ভিতরে ব্রহ্ম অছন্তি ব্রহ্মর ধর্ম ব্রহ্মাঙ্কর ধর্ম হচ্ছে সর্জনা করিবা ତିଆରି କରିବା ତେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ ତିଆରି କଲେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜୀବ ଜୀବା ରଣିକଟେ ନେଇ ସଞ୍ଚିଲା নেই সঞ্চিলা অন্য ঘটে জীব কোন জীব জীব তো এই পাখি ভিতরে যে আছে
जीवटा ता होची जीव या ना जीव और जीव 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 ब्रह्मैव केवलम केवल ये जीव से जीव ओरे भाई ना जानो ये जीव जीव ब्रह्मैव केवलम जीव ब्रह्मा जीव ब्रह्म या भीतर प्रभेद किछि नाही जीव ब्रह्म गोटिए जीव ब्रह्म किंतु गोटिए जीव ब्रह्म किंतु गोटिए जीव किंतु ब्रह्म किंतु देह मध्ये स्थित वह्नि जीव किमिति अछि देखे देह भीतर देह मध्ये स्थित वह्नि वह्नि मध्यगता दीप्ति दीप्ति मध्यगता दीप्ति गोरे शशि परम शोभन ये देह भीतर अछि अग्नि अग्नि भीतर अछि दीप्ति दीप्ति भीतर अछि द्युति द्युति भीतर अछि दिव्या देवी शुक्र परम शोभन ता भीतर अछंती शुक्र जो शुक्र अछंती तन्मध्ये जगत ओ बिंदु बिंदु मध्यगत ओ मन मन मध्यगत ओ नाद नाद मध्यगत ओ कला कला मध्यगत ओ जीव जीव मध्यगत ओ परा परा जीव जीव परा सर्व ब्रह्मैव कल्पये वेद वेदांत तत्व संहिता उपनिषद भितरे प्रवेश न कला पर्यंत तुम्हें परिपक्व ही ना आपण एते भीतर कथा कहउती हम मुंड काम करूनी आपण दिके कथा को हालके दे अरे ब्रह्म को देखि हबनी किंतु हमें वीर्य को देखि दरकार हां वीर्य जदि ब्रह्म तब हमें देखि बर आई तो ब्रह्म को देखि पारिबनी ये जदि ब्रह्म राम को देखुते ये किंतु ब्रह्म ये किंतु ब्रह्म कहना सुनबो इटा किमिति ब्रह्म कोटि कोटि बिंदु बिंदु घनीभूत होई जिबारु हम तक देखि दरकार बुझु घनीभूत होई जिबारु हम तक धरि पाउथा देखि पाउ या भीतर कोटि कोटि बिंदु अछि गोटिए बिंदु बाहर करिवो हां से बिंदु रो 14 टा लेयर पास कला परे जाई पहुंचीबो जीव पाखे अरे हे जीव भीतर परम अछंती परम अछंती 14 टा लेयर से बिंदु भीतर 14 टा लेयर पास करी गला परे अरे 14 टा लेयर पास बहुदम तो तमरा मरि जाई थबा अदृश्यमान होई गला शिला आखि के दिसिबनी सूक्ष्माति सूक्ष्माति सूक्ष्म तारा हां तारा है तारा जते प्रकार थाए अच्छा बुझिन आज्ञा सेई हो ब्रह्म सेई हो जीव जीव आ ब्रह्म सृष्टि करिवार अधिकार नै छ अच्छा पदटी गाइछे ए जीव जीवार नहीं करते नहीं संचिला अन घटे नहीं संचिला अन घटे नहीं संचिला अन घटे अनेक अर्थ करंदी ए जीव इठु पळेला सेठी जाई जन्म होई ना सेठी जन्म होई पारिबोनी ये जीव तो गला से घटे तो जन्म होला आ ताको दुआरे गोटे घट पता होला कथाटी अति सरल किंतु ताकू हमें बुझी न पारी कठिन आड़को न उठाए सरल ए जीव जीवार निकटे निकटे नहीं संचिला अन्य घटे ए जीव पुरुषंगर गला पुरुषंगर गला आ गोटे घटरे स्थान पाइला अर्थात स्त्री घटरे स्थान पाइला हे ब्रह्म पुरुषंगर गला स्त्री अंगर स्थान पाइला सेठे गोटे जीवन सृष्टि कला सेठे गोटे जीवन सृष्टि कला कोटी की झियोटे जन्म होला तेणु ब्रह्मर धर्म सृष्टि करिला से ब्रह्ममय भितर अछन प्रसाद रक्त तत्व मांस मांसामेद प्रजायते निदान स्वस्थ तत्व मज्जा मज्जायां शुक्र संभव पातंजलि जोगरे कहिले बोले 40 केजी खाद्य जदि आटे टाइम गोटा समय जने खाए से खाद्य जलवत तरल हबो 5 दिन पाचन हबो रस होई जीवो रस रसा रक्त तापर हबो रक्त 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 5 दिन पाचन हबो
প্রসাদযুক্ত তত্ত্ব মাংস মাংস 5 দিন পাচন হব মেদরে পরিণত হব মেদ 5 দিন পাচন হব অস্থিরে পরিণত হব অস্থি 5 দিন পাচন হব মজ্জারে পরিণত হব মজ্জা 5 দিন পাচন হব বীর্যরে পরিণত হব বুঝুন তবে আজ যে খাদ্য খাইল 30 দিন ঠারে সে বীর্যরে পরিণত হচ্ছে বুঝুন কেতে হব 40 কেজি খাদ্য যদি কেই খায় গোটে সময়ে 1.5 তোলা বীর্য সংগ্রহ হব 1.5 তোলা আচ্ছা আচ্ছা আপন ওজন করতে আপন মধ্যে পতঞ্জলি যোগ কହୁଛି ମୁଁ ওজন করি কোটি ডাক্তার ଥିଲେ বোঝা আজ্ঞা এউছি গোটা পতঞ্জলি যোগ তো জানিনো সে বিষয় যোগ শাস্ত্র কহিলে কহিলে সেই বীর্যକୁ ଯୋଉମାନେ সংরক্ষিত କରି ପାରନ୍ତି ମରଣଂ ବିନ୍ଦୁ ପାତେନ ଜୀବନଂ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣା ତାକୁ ଯେ ସଂଯତ କରି ରଖି ପାରିଲା ଏ ପୁଅ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଂଯତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ସଂଯମ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ এই যে পরম ব্রহ্ম ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିଜଗତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।